Dobro večer, dame i gospodo, ljubitelji zdravog života i još zdravijih laži. Večeras pričamo o hrani, tačnije o onoj vrsti hrane koja se prodaje kao hrana, izgleda kao hrana, ima ukus kao hrana, ali zapravo to nije hrana, to je tihi ubica, sporo oružje za masovno, ali pristojno usporeno uništenje. Ajmo redom. Margarin. Dobro jutro. Dobro je, osim što nije. Epsko dostignuće nauke kako od ulja napraviti ciglu. Da, industrija je uzela biljnu mast, provozala je kroz hemijsku laboratoriju, dodala boju, miris i malo nade i prodala vam ga kao zdraviju alternativu. A onda se javila nauka. Transmasti iz margarina direktno povećavaju loš kolesterol i šanse za infarkt. Prema Američkom institutu za srce, transmasti su smrtonosnije od cigareta. Super, samo što niko još ne maže cigarete na hljeb. Margarin? Da. Sljedeće na meniju, gazirani napici. Zvuče veselo, pjene se, mjehurići skakuću, prava mala zabava u flaši. Daj malom nek popije malo, vole djeca. Šta ima veze, može uzeti nekad. Ali unutra, kukuruzni sirup sa visokim sadržajem fruktoze, fosforna kiselina, vještačke arome, znači šećer, kiselina i laž. Kao da vam se bivša vratila u flaši. Ovo je bila glupa fora, jel? Dobro. Redovno pijenje ovih napitaka povezuje se sa dijabetesom tipa 2, propadanjem zuba i bubrežnim bolestima. A pazi ovo, gazirani sokovi rastvaraju zubnu gleđ brže od baterijske kiseline. Volim kad sam muškačina i pijem takva pića, ali hej, ima zero verzija. Šta nula? Nula šanse da postanete zdravi. A sada, prerađeno meso, viršle, topli zagrljaj djetinjstva, Gavrilović, Neoplanta, Karneks. To su bila vremena. Kobasice, jer šta je doručak bez gutljaja nitrita? Njam. A šta sad rade nitriti? Boli te briga, na akciji je. Dakle, kobaje i viršle, ne mislim na one kod djeda Đure na tavanu, puni su konzervansa, natrijum nitrita, pojačivača ukusa i mesa koje je prošlo kroz 3 kontinenta i 2 miksera. Svjetska zdravstvena organizacija nije rekla da je loše. Ne. Kažu nije loše. Rekli su doslovno ovako. Prerađeno meso izaziva rak. Prva kategorija kancerogena. Ista u koju spadaju azbest i pušenje. Znači, sendvič sa salamom jednako je sendvič sa cigaretom. Samo što se ovaj prvi lakše vari. Brzo, jednostavno, ukusno i savršeno ako želite da vam bubrezi eksplodiraju. Instant nudle dolaze sa porukom. Ne moraš kuvati, ali možeš umrijeti ranije. Sadrže mononatrium glutamat. Pojačivač ukusa poznat po tome da vara mozak i tjera vas da mislite da jedete nešto ukusno. Pa zar tako nešto ne rade i opijati? Uljepšavaju stvarnost. Dakle, kod proizvoda sa pojačivačem ukusa zapravo jedete so, plastiku i obećanje. Previše natrijuma? Da. Nauka kaže, redovno konzumiranje ovakvih obroka vodi ka hipertenziji, oštećenju bubrega i, evo ga opet, karcinomu. Ali neka si ti pogledao reklamu na kojoj srećna porodica uživa u savršeno serviranom kanceru na stolu. Sjajno. Aspartam, saharin, sukraloza. Zvuči kao sastav iz hemije koji ste pali u 3. razredu. Ovi zaslađivači su u svemu, od light sokova do bombona za dijabetičare. Problem, ispostavlja se da neki od njih mogu djelovati neurotoksično uz glavobolje, vrtoglavice i, ironično, povećanje apetita. Znači, ne debljaju direktno, ali vam otvore rupu u stomaku. Doslovno i metaforički. Sad, da vam objasnim zašto se zaslađivači
stavljaju umjesto šećera. Šećer je skupa sirovina, dok su zaslađivači jeftiniji i super fora za marketinški trik. Vrati se šećeru, sve ti je oprošteno. Zamislite ovako, šećer, transmasti, vještačke boje, E124, E110, ovaj, onaj i još 3 slova koja zvuče kao zlikovci iz Marvela. To je ono što unose naši najmlađi kad pojedu Kinder tortu iz marketa. Zapravo, neka istraživanja su povezala hiperaktivnost djece sa određenim vještačkim bojama. Znači, pojedeš keks i počneš da skačeš po plafonu. Eto, onako, živo dijete, tako se rodilo. Pomfrit. Naizgled samo krompir i ulje. Ali ne, tu je i akrilamid. Nije grčki bog, nego hemijsko jedinjenje koje nastaje kada se krompir prži na visokoj temperaturi. Akrilamid, kancerogen. Dokazano. Znači, krompir plus ulje plus vrelina jednako je rak. Prijatno. Fast food. Hamburgeri, pice, pohovano. Ajmo realno, ukusno je. I to je najveći problem. Masno, slano, kalorično i zavodljivo. Kao politička obećanja. A koliko to košta? Šta plaćam na kraju? Metabolički sindrom, inzulin u panici, jetra pod stresom. Sretno sa tim. I sada, kralj zablude, konzervirana hrana. Šta kažu reklame? Sadrži svježinu, omega-3 kiseline, pojedi ribu, zdrava je za srce. Znači, paradajz iz 2018. godine u konzervi. Njam. Pored soli u količinama koje bi ubile malu antilopu, tu je i BPA, hemikalija iz unutrašnje obloge limenke koja ometa hormone. Hormonalni disbalans, problemi sa plodnošću, depresija. Ali hej, trajnost je do 2035. Neka bar konzerva preživi. Konačno dolazimo do nečeg zdravog. Napokon. Ovo je moj favorit. Zdravi proizvodi. Jogurt sa ukusom jagode. Aha, 0% jagode, 100% aroma. I naravno, 4 kašike šećera u čašici od 100 ml. Tako da, ako vam se dopada ukus, svidjet će vam se i inzulinska rezistencija. I šta sad? Da živimo na vodi i kajmaku od bake? Ne nužno. Poenta nije da prestanete da jedete, već da prestanete da vjerujete svakom pakovanju koje vrišti fit i bio, dok u sebi krije šećer, so i smrt. Ili jedite sve, ali sa znanjem, jer što više znaš, manje jedeš, ili barem jedeš uz grižu savjesti. A i to je napredak. Čitajte etikete i informišite se o sastojcima hrane koju svaki dan trpate u sebe. Ok, ajmo sad da vidimo ima li nam spasa. A few moments later. Sad kad smo svi depresivni, gladni i zabrinuti, hajde da ne budemo pasivno-agresivni. Jer nije poenta da umremo siti, nego da živimo, makar pomalo gladni, ali dugovječni. Ajmo redom. Alternative. Hrana koja neće ubiti vašu jetru u roku od mjesec dana. Umjesto margarina, pravi maslac ili maslinovo ulje. Znam, maslac goji, ali makar ne umara vašu jetru pokušavajući da prepozna molekul napravljen u laboratoriji. Pravi maslac u malim količinama bolji je od lažnog zdravlja u kutiji. Ili još bolje, stavite maslinovo ulje na hljeb. Da, znam da niste u Toskani, ali barem nećete biti u bolnici. E sad, poslušaš mene, odeš na policu, kad ono, dame i gospodo, dolazimo do jednog proizvoda koji je toliko zbunjujuć da ga i vaša jetra gleda s nepovjerenjem. To je ono pola maslac, pola margarin. Polu istina u pakovanju od 250 grama. Na etiketi piše mješavina mliječne i biljne masti. Što je divan način da se ne kaže uzeli smo nešto zdravo i pomiješali ga sa nečim što je napravio hemičar koji mrzi vaša crijeva. Ali da, zvuči super. Maslac za ukus, margarin za mazivost. Genijalno. To vam je kao da kažete vozim bicikl, ali s jednim točkom iz fiće i drugim iz tenka. Super balans. Ali i glava je lakša. Zato, dragi gledaoče, kad sljedeći put u prodavnici vidiš taj savršeni balans između prirode i hemije, samo se zapitaj, da li ja želim doručak ili eksperiment?
Jer ako je pola maslac, pola margarin, onda je i pola zdravlje, pola reklama. Umjesto gaziranih napitaka, voda sa limunom ili domaća limunada. Zvuči kao kazna, ali voda s malo limuna je doslovno piće koje vaše tijelo želi. Ako baš patite za mjehurićima, probajte mineralnu vodu bez šećera. I ako patite za šećerom, probajte psihoterapiju. Umjesto prerađenog mesa, domaće suvo meso ili meso bez aditiva. Da, skuplje je, da, teže se nalazi, da, morate pročitati etiketu, ali znate šta još košta? Hemoterapija. Nađite mesara koji nije u braku sa Monsantom i ponekad pojedite piletinu kojoj znate prezime. Umjesto instant nudli, domaća supa ili obrok u tegli. Zvuči kao baka level nivo kuvanja, ali zamislite supu sa šargarepom i piletinom koju ste vi stavili, a ne neki laboratorijski tehničar sa diplomom iz pakovanja. A nudle, kupite rižine, ubacite povrće i soja sos i hop, imate obrok za 5 minuta bez industrijskog ubistva, na primjer. Umjesto vještačkih zaslađivača, stevija, eritritol, med, umjereno. Ako već želite da jedete slatko, a ne želite da vaš mozak izgubi vezu sa realnošću, koristite steviju. Neće vas otrovati, ni zaslijepiti, ni dovesti do prejedanja. Ali i dalje ne pretjerujte. Čak je i ljubav u višku naporna. Umjesto industrijskih slatkiša, domaći kolači ili tamna čokolada, 70% pa naviše. Torta iz prodavnice najčešće sastav. Šećer, 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 e-broj, obećanje i razočarenje. Zato uzmite kakao, ovsene pakuljice, med, bananu i napravite nešto što bar liči na desert bez da izazove dijabetes u 3 poteza. Tamna čokolada, gorka, ali iskrena, kao istina. A umjesto pomfrita i čipsa, pečeni krompir izrijedni sa maslinovim uljem. Da, nije toliko hrskav. I ne možete da otvorite kesicu zubima dok gledate seriju. Ali vaša gušterača će vam pisati pjesmu zahvalnosti. Dodajte ruzmarin i bijeli luk i eto, skoro gurmanski. A umjesto fast fooda, domaći burger sa integralnim pecivom. Znam da zvučim kao baba, ali stvarno, ako već želite burger, napravite ga kod kuće. Meso koje ste vi samljeli, hljeb koji nije vidio konzervans od 2009. Povrće koje nije tu samo za boju. Umjesto konzervirane hrane, zamrznuto povrće i domaći paradajz sos. Zamrzivač je vaš saveznik. U njemu nema BPA, nema limenki, nema hormona u haosu. Skuvajte domaći paradajz sos, spakujte ga u tegle i, gle čuda, imate ručak za februar koji ne izaziva sterilitet. Umjesto voćnih jogurta, prirodni jogurt plus svježe voće. Zvuči kao da vas šaljem u hipi komunicu, ali stvarno, uzmite običan jogurt i dodajte jagodu, pravu jagodu. Taj spoj ima vlakna, probiotike i ništa vas ne laže. Znači, nema potrebe da postanete monah koji žvaće žito sa Himalaja. Poenta je, izbacite što više fabričkih laži iz tanjira i vratite hrani ono što je nekad imala, identitet. Možete vi s vremena na vrijeme pojesti čips. Ali ako vam je s vremena na vrijeme svaku veče, onda vam vrijeme ističe. Hvala, idem da jedem. Nešto što sam prepoznao kao hranu. Za još više ovakvih budaleština, zaprati kanal Dr. Zdravko Dren. Jer kad već možeš da zapratiš onih raznih gluposti što si do sad zapratio, pa možeš i mene, brate dragi.